በመቀጠል አንድ ሽልማት ለአቶ ወርቁ እንዲቀርብ ጊዜውን እንፍቀድ። ቅርብና ጓደኞቹና አጋሮቹ አራት ባለሀብቶች ለአቶ ወርቁ ስጦታለን በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንዲሰጥ ብለው ጠይቀዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ፈቃዶ ቢሆን አቶ አበባው ደስታ፣ ወይዘሮ ትልቅ ሰው ገዳሙ፣ አቶ ካሳው ምስጋናውና አቶ ተመስገን ከፍ ያለው ሽልማታችሁን ይዛችሁ ወደ መድረክ ኑልን። Now close friends and allies of Honorable Ato Werku Aiteno will give an award to himself, Ato Werku, for the wonderful job he has done and for realizing his grand vision of making this mega project of edible oil complex. The award is to be given by His Excellency the Guest of Honor, Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. ይህ ከወርቅና ከአልማዝ የተሰራ ሜዳሊያ 1300 ግራም የሚመዝን ወርቅና አልማዝ ነው። እንግዲህ ጓደኞች፣ ወዳጆች፣ ቤተሰቦች ሲያመሰግኑ፣ ሲሸልሙ፣ ሲሰጡ ደስ ይላል። This massive necklace ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ይህንን ሽልማት ለወርቁ ወላጅ እናት ለወይዘሮ አለምዬ ይማም ሰጥተዋል። This massive necklace weighs 1,300 grams, embellished with a very, very heavy diamond, has now been given to His Honorable Ato Werku, but His Excellency the Prime Minister transferred it to the mother of the business tycoon, who is also recognizing that. ወርቅ ለወለደች እናት ወርቅ መስጠት በትክክል ይገባል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እናመሰግናለን። አሁን